जगन्नाथ भगवान की बोलिए। ब्रह्म गोपाल महाराज की समस्त मंगल हो बोलानंदे गवार। मो माँ माने बापा माने एते बेल को पेट पुरी गला एते बेल को पेट पुरी देल एते बेल को मत लागिला मु आज वृंदावन रे बइछि। दियो टिके हरि बोल हुलहुली करताली बोलिए जगतर नाथ भगवान की। भाई माने बापा माने अंग तो कहला कहला प्रभु भल बतई दउछ मु जारा सब रही तो मु मारी देबी आ जे पंचु पांडव थिबे मते छाडी देबे मते भल कर देबे। प्रभु रामचंद्र कहउछन ए अंग तो ए अरे तू बानरटे मते कोन मारी मु ब्रह्म अरे मु तोरी हाथ रे मरिबी तोरी हाथ रे मु मरिबी तू मते मारी कोन मु शून्यवाणी करबी तमे पंचु पांडव आ जारा सबर मिसिकरी मो शरीर को द्वारिकापुर समुद्र कूल रे निया लगे दबो। अरे मु ब्रह्म मते निया पड़ी परिबनी मो मां मने बापा मने आउडी हुलहुली हरि बोल दियो। ता नाम गाई जीव मोदीन सरी जीव ता नाम गाई जीव मोदीन सरी जीव ता पाद पद्मे अछि भरसी। मो माँ माने बापा माने भगवान कहले अंग तो मु नियारे पड़बिनी जल रे बुड़बिनी तू मते कोन मारिबु मोर समग्र शरीर को तुम निया लगे दबो मोर समग्र शरीर पाउस होई जिबर कि मु ब्रह्म थिबो मो ब्रह्म अमर मु ब्रह्म केबे मरे ना। नील समुद्र कूल रे मो ब्रह्म भासिबो चारियाले जलमय होई जिवो सेठी द्वापर जुग सरीबो ना प्रभु आ सेवा केते बेले करिबी ना आउ तू तृतीय जुग रे मो सेवा करि परिबुनु कि द्वापर जुग रे मो सेवा करि परिबुनु ना प्रभु केबे करिबी ना काली जेते कली जुग आसीबो तू पुणी गोटे सबर घरे जन्म हबु तो ना हबो विश्वासु तू बुलुथु नील समुद्र कूल रे मु तते शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह रे दर्शन देबी तू जेमिति तो चर्म नेत्र रे मते दर्शन करि देबु मु तोरी पाखरे पत्थर होई जिबी तू सेठी चारियाडे नीलवर्णर सागर देखिबु मो देह मन जाक मो ब्रह्म रे मो शरीर रे नीलवर्ण होई जाइथिबो शिउली पड़ी जाइथिबो समग्र शरीर मोर नेलिया देखा जाउथिबो ना प्रभु ना सेठी सबर पिला विश्वावसु तू मते गेल्हारे गेल्हारे नील समुद्र को देखे कि मो ना देई दबु नील माधव बोली नील माधव बोली नील माधव बोली। राई प्राण बंधु करुणार सिंधु राई प्राण बंधु करुणार सिंधु तुमे तो दिन जन माधव माधव हे नील माधव माधव हे नील माधव माधव हे नील माधव माधव हे नील माधव। द्वापर जुग रे जारा सबर अंगद जारा सबर ही जन्म हला पुणी कली जुग रे सबर पिला विश्वावसु ही की जन्म हला भगवान का जी पाई जाई प्रभु शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह रे दर्शन देले तारी पाखरे पत्थर हो गले सेई नील समुद्र कूल रे भगवान को जेमि पाई गला सबर पिला विश्वावसु भगवान गोटे ना दे देला कोन
ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରେ ତମ ନାଁ ହଉଛି ନୀଳମାଧବ 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 ମାଧବ ହେ ନୀଳମାଧବ মাধব হে নীলমাধব রাই প্রাণ বন্ধু করুণার সিন্ধু রাই প্রাণ বন্ধু করুণার সিন্ধু তুমি তো দিন জন বাধব মাধব হে নীলমাধব মাধব হে নীলমাধব মাধব হে নীলমাধব মাধব হে নীলমাধব ବାପା ମାନେ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସକାଳ 6:30 କାଲି ସକାଳ 6:30 ରେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ନା କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବିଲେ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ହରି ବୋଲ গোবিন্দ 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 পদ গণুচি মকর নিবেদন କରିବି ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳ 6:30 ରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ନିବେଦନ କରିବି ସବୁଦିନ ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିବେ ନା ଦେଖିବେନି ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ କହିଲା ମାଧବ ହେ ନୀଳମାଧବ মাধব হে নীলমাধব মাধব হে নীলমাধব মাধব হে নীলমাধব ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ମୋ ମା ମାନେ ତମ ଘର ତ ସବୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଠି ଆମର ଏଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା କଟକ କଟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ପୁରୀ ବର୍ଡର ଏଇଟା ହଉ ମୋ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ହାତ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘର ପୁରୀ ଆଇଛି ଆମକୁ ପୁରୀ ଦେଖେଇବ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଳ୍ପବଟ ଦେଖିଛଟି ଟିକେ ହାତ ଦେଖ ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିଛଟି ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖିଛ ହାତ ଦେଖ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖିଛ ଯେ ମନେ ପଡୁନି ଆରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜଣେ ନନା ଏମିତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ନାଁ ହଉଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ତା କାମ କଣ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ତାର କାମ କଣ ଜାଣିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ସବୁତକ ଜଳ ବାହାରିବ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ସବୁତକ ଜଳ ବାହାରିବ ସେ ଜଳର ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଜଳ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ସବୁତକ ଜଳ ବାହାରିବ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଜଳମୟ ହବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚରାଚର ଜଗତ ସବୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ମନେ ରଖ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଂସାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁତକ ଜଳ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ମିଶିଯିବ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆଜିକାର ନୁହଁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସେଠି ଅଛି ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆଜିକାର ନୁହଁ କି କୋଉ ରଜା ମହାରାଜା ତାକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଜଳମୟ ହେଇଯିବ ଏ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଦେଖୁଛ ଏ ଗୋଟିକ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ
এই বট বৃক্ষ উপরে ভগবান গোটিয়ে পত্র উপরে বাଳ মুকুন্দ রূপে শোইবে লক্ষ্মী পাদକୁ ঘଷୁଥିବେ এই কল্পবটর গোটিয়ে পত্র উপরে ভগবান শুଅନ୍ତି ସବୁ ଜଗତକୁ ଦେଖିବେ এই কল্পবট ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା এই ଯୁଗର ନୁହଁ କାହିଁ କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କଳ୍ପବଟ ଅଛି ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କେତେ ଫାଇଲେଣି ହୁଡୁ ହୁଡୁ କେତେ ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ଶୁଣିଛନ୍ତି କୋନ କଳ୍ପବଟ ଭାଙ୍ଗିବା କଳ୍ପବଟ ଉପୁଡିବାକୁ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି କୋନ ଗୋଟେ ଡାଳ ଖସି ପଡିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଉପୁଡିବନି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବର ଗଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବଇଛେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବର ଗଛ ଯେତେ ବଟ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବଟ ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ଓହଳ ଅଛି ସବୁ ବଟ ଗଛରେ ଓହଳ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତା ନା କଳ୍ପବଟ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟର ଓହଳ ନାହିଁ ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି କୋଉ ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ଚଢେଇ ବସି ନଥିବେ ଏମିତି କୌଣସି ବଟ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ଏମିତି କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ବସି ନଥିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କାହାଣୀ ଗପ କହିକି ଯାଉନି ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଚେମିଣି ଚଟିଆ ସୁକ ପକ୍ଷୀ କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପଣ୍ଡା ପଢିହାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷରେ କୋଉ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ବସନ୍ତିନି ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ধন মাগো নাহি জন মাগো নাহি ধন মাগো নাহি জন মাগো নাহি মাগুচি সরধা বলিরো হাতে হে জগন্নাথ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଭଗବାନ କି ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟର ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏନି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସବୁ ଗଛରେ ଆମେ କୋଉଠି ପାଣି ଦଉଛେ ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବଟରେ ଆଜ୍ଞା ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଆ ହବନି ଗଣ୍ଡିରେ ଗଲେ ପଚାରିବେ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଯୋଉ ନନା ମାନେ ବଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତା ଗଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦିଆ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ନାହିଁ କାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରା ହୁଏ କଳ୍ପବଟର ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରା ହବ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମନୋଜ ଭାଇ କଳ୍ପବଟରେ ଯୋଉ ଗୋଡି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଗୋଡିଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଲୁଲୁ ମାମୁ ଜାଣିଛ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମ ନାଲୁ ଦାଦା ଆଗରେ ବସୁନ ଆଣିକି ନାଇଁ ଆଗକୁ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ଦିଗରେ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହବ ଡାକ ଆଉ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଭଳି ଆସ
ମୁଁ ନଲଦା ଆଗକୁ ଆସ ସେଇଠି ଚେୟାରଟେ ପକେଇଲ ବସ ହଁ ବସ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ ମାଗୁଛି ସାରଧା ଅଲିର ହାତେ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମନୋଜ ଭାଇ ଆମେ କଳ୍ପବଟରେ ଯୋଉ ଗୋଡି ବାନ୍ଧୁଛେ ସେ ଗୋଡିଟା କଣ କୋଉ ଗୋଡି ବନ୍ଧା ହୁଏ ଏ ବାହାରେ ଯୋଉ ଗୋଡି ପଡିଛି ହଁ ମା ମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଗୋଡି ପଡିଛି ସେଇ ଗୋଡି ଆଉ କୋଉ ଗୋଡି କହିଲ କଣ ବନ୍ଧା ହୁଏ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛ ନା ବାନ୍ଧିନ ବାନ୍ଧିନ କେବେ ଯେତେ ଯିଏ ବଇଛ ବାନ୍ଧିନ ଆଜ୍ଞା କଣ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କଣ ମାନସିକ କଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠୁ କଣ ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଗୁଟା କହିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ 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 ସେଇଗୁଟା କହିବାକୁ ପଡିବ କଣ ବାନ୍ଧୁଛେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡି ନୁହଁ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୀପ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଳୁନେ କଣ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୀପଟି ଜାଳିବ ସେଇ ଦୀପଟି ଯେତେବେଳେ ଜଳି ସାରିବ ତାକୁ ତଳେ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦବ ସେ ଦୀପ ଜଳିଗଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଖପରା ଦୀପଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇ ଖପରାକୁ ଆଣିକି କଳ୍ପବଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯାହାର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯାହା ପରିଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ମୋର ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିକି ସବୁଦିନ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ସାଙ୍ଗେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ କୋଉ ଦିନ ଫୋନ କଲେ ବି ଉଠେଇ ପାରିନି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଘରେ ଯଦି ବୋଉ ପଇସା ନ ଦବ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଆଣୁ ବଜାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିଲା ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ସାଲାଇନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୋରି କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି ଗୋଟେ ପକେଟରେ ସାଲାଇନ ଲାଗିଛି ସିଏ ଆଉ ବିଚରା କଣ କରିବ ମୁଁ ତା ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଇକି କଣ କରୁଛି ଚୋରି କରିକି ବଜାରରେ ଖାଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଦାଦା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ମତେ ଦେଖିକି ଆଗ ହସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ ହେଲୁଣୁ ଏତେ ନା କଲୁଣୁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆଣିଛନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବ ବ୍ଲକର ନାଲୁ ଦାଦା ତାଙ୍କ ಮೇಲೆ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଛି ମା ମାନେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି ଏ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦବୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି ଭଲ କି ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଆସେ बोलिए जगदर नाथ जगन्नाथ भगवान की तुम नाम गाई गाई तुम नाम गाई गाई दिन जाऊ दिन बहु
তো ভজন গাই গাই তো জଣାଣ গাই গাই তো ভজন গাই গাই তো জଣାଣ গাই গাই মোর দিন যাও দিন বন্ধু তুম নাম গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু সমস্তে তুম নাম গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু তো ভজন গাই গাই তো জଣାଣ গাই গাই তো ভজন গাই গাই তো জଣାଣ গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু তুম নাম গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু তুম নাম গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নাম গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু তুম নাম গাই গাই দিন যাও দিন বন্ধু মা মানে বাপা মানে এই যে কল্পবট ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏ କଳ୍ପବଟ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲେ କୋଉଠିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଜି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି, ଆଜି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କଳ୍ପବଟ ମଝିରେ गोटे गुंफा ता नाम होची बाघ्र गुंफा। से बाघ्र गुंफा भितरे भगवान को लुचेक रखी। आज भी आज्ञा से सबरपल्ली अच्छी, आज भी से महानदी अच्छी, आज भी से ब्रह्माद्री पहाड़ अच्छी, आज भी से पद्माद्री पहाड़ अच्छी। जोठी सबर पिला विश्वाबसु तार राज्य करथिला एबे भी से छियाली लता आज्ञा अछि। आपण गले देखिबे कंटिलो नीलमाधव पाखरे मो भाई माने बापा माने सेठी आनी की भगवान को लुचेक रखिला। सबुदिन जंगल रु फळमूल कंदमूल आनी की देला भगवान को दिन खाइले। सबुदिन फळमूल कंदमूल आनी की देला भगवान को दिन छुइलेनी। दिन गला 2 दिन गला 3 दिन गला 4 दिन गला 5 दिन गला जो दिन 5 दिन हला से दिन सब पिला विश्वास आसी भगवान को कहूची कला प्रभु सब दिन फळमूल कंदमूल दउची को दिन खाउन प्रभु केमिति बंचिबो मुगुण जाति रे सबर पिला बोली प्रभु खाउन ना प्रभु मु मंत्र तंत्र जानि ब्राह्मण पिला न होली जा खाउन ना प्रभु मु पोथी पुराण भागवत जानि बोली खाउन कौन पे खाऊन प्रभु कांदी कांदी कहूची कौन कांदी कांदी विश्वास सबर पिला कौन कहूची सुनंतु कला जानिनी मु मंत्र तंत्र प्रभु जाति रे सबर कला जानिनी मु मंत्र तंत्र प्रभु जाति रे सबर खाइले तू खा दियो न खाइले मर माने बुझेलानी बुझेलानी कौन बुझिल रे खाइले खा न नहीं मर कला जानिनी मु मंत्र तंत्र प्रभु जाति रे सबर केते भाव देखो कला कला खाइले तू खा दियो न खाइले मर भगवान कहले विश्वास हुए कौन कहलु न खाइले मर ना प्रभु कहबिनी केते दिन उपास रहबो 5 दिन हला सब दिन फळमूल कंदमूल दउची को दिन छुन खाउन प्रभु केते दिन उपास रहबो
सेठी भगवान कहउछन्ती सबर पिला विश्ववसु गले विश्ववसुरे तू सबदिन फळमूळ कन्दमूळ दउछ सत किंतु फळमूळ कन्दमूळ दबारे भाव नाही तो मनने टिके गर्व होई जाईछि तो मनने टिके अहंकार होई जाईछि तू मते पाई जाईछि बोली मनने टिके क्रोध करिछु तो मनने टिके गर्व करिछु मते पाई जाईछि बोली मु सेइथि में तो फळमूळ कन्दमूळ खाउनी सबर पिला विश्ववसु पचारला कला प्रभु भाव कोन मां माने भाई माने हमर सु भाव अछि मां माने हमर सु भाव अछि बड़ पेटर हम करना कि नल नाही करना भाव अछि ना सुभुनी मुंडी काला दोष भाव अछि पछरे जो मां माने बइछु तमर भाव अछि के तमर तो हुळहुळी फुळहुळी किछि नाही देखि दिए देलो हुळहुळी तमे जो दगो बइছো रह तमे रह हां आइछि मां माने तमर सु भाव अछि हां करो कि नाही करो अच्छा भाई माने पछरे जो छिडा हिच भाव अछि दिया गया हम समस्त करताले भाव अछि एबो टाइम के रहला मनोज भाई भाव नाही हम 10टा हलानी 2 घंटा लाइट बइछु तुम के समय ला बसलणी जानछो के समय ला सब 2 घंटा हला बसलणी जानी परछो 2 घंटा हे गलानी मो मां माने बापा माने मो भाई माने बापा माने ताला हम मानकु सु भाव अछि ना नले हम काई पैसा नै ठिया गया आउडी हरि बोल हुळ हुळ आसु बोलिए ब्रह्म गोपाल महाराज की नहले हम काई हेटी बसताम दे जात्रे बाउरी पिला आया दासिया घरे खाइबा नै स्त्री गोटे लुगा बुनिछि लुगाटा नेगिरी दासिया गले बिक्री करिया पे टिके सुण ध्यान दे बामुण गाने नेकी दासिया लुगाटा को बिक्री कर देले गोसेई जाइसनी आज्ञा पैसा आनिया को दासिया को नजर पड़ी गला गोसेई को दान दुआरे गोटे नडिया गछ होइछि से नडियाटा को देखि मन मन भाबुछनी दासिया ए गोसेई जदी नडियाटा दियंते मु मो जगन्नाथ बाबू नियंते आज्ञा गोसेई पैसा धरि के आसले दासिया कहले गोसेई महाप्रभु गोटे काम कर मो लुगा पैसा नडिया पैसाटा काटि दियो आ जहा पड़ियो मते दियो गोसेई कहले पुओ तू सब कह नडिया कथा कहना मो बुढ़ी मना करि जाइछि मो बुढ़ी मते मना करि जाइछि नडिया कथा मागिबनी ना गोसेई गोटे काम कर डबल पैसा नै नडिया डबल पैसा नियो मते किंतु नडियाटा दियो मु मो जगन्नाथ माखु नेबी गोसेई कहले तू नडिया ना धरे ना तू हम घरे झगड़ा करबी ना कोन ना गोसेई महाप्रभु गोटे काम कर लुगार अधा पैसा नै जा मते अल्प पैसा दियो मो पिला माने 5 दिन हला खाइ ना घरे रोसे हिनी स्त्री मोर अपेक्षा करछि गले चुली लागिवो हे गोसेई महाप्रभु मते अधा पैसा दियो मो मन होइछि नडियाटा मो जगन्नाथ भी नेबी गोसेई महाप्रभु चिंता कले कहले रे हे ए दासियाटा जगन्नाथ प्रेम रे पागल होई जाइछि जगन्नाथ भक्ति रे पागल होई जाइछि जाउछि जी बाउरी पिला दासियाटा को ठकी देबी मो स्त्री भारी खुशी होबो मो ऊपर गोसेई कहले दासिया तो पिला उपास रहिले मोर कोन गला गोटे काम करे तोर जे जगन्नाथ रे ते भक्ति जगन्नाथ रे ते मन ताहले जो लुगाटा आनिछि मते मागेना दे तू जदि लुगाटा मते मागेना दबु ताले मु तते नडियाटा मागेना देई देबी बोलिए जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की जहा मो मां माने समते कहउतलो प्रा भाव अछि ने भाव अछि टी बड़ पेटर हंगर ताल तमन सु भाव अछि ना मो भाई माने बापा माने तम घरे 5 दिन हला चुली जळी नथिवो 5 दिन हला तम घरे तम पुओ जियो खाई नथिबे तम स्त्री दांड दुआरे अनै थिवो नियाली बजाररू
कौन जने सौदापत्र धरिकी अड़सपुर बजार रु आइले घरे रोषेई हब मां माने तुम मान को कुहाब तो पिला पछ को उपास रहंतु तो घरे पछ के चुली न लागू तू एई पैसा रे गोटे नडिया किनी जगन्नाथ बाकू नेकी जा केते जण जीवो केते जण जीवो टिके हाथ देखिलो मां माने भाई माने केते जण जीवो तुम जीव तुम तुम पिला उपास छाड़ दे तुम जीव रे पळेबो आ तुम ताल दासिया बाबी नाही हां हां काली चावल दी बस्ता दबो आनी की एमा 5 बस्ता चावल काली आनी दबो दे दबो आताल दे दासिया बाबी मां माने भाबो छोरा कहीं के कहू न तो किछि तुम पिला उपास रहिबे अरे तुम पिला कांदु थिबा को खाइबा दबो ना नडिया नेकी जगन्नाथ में खुजिबो एठी कहि देला होबनी मा एठी कहि देला होबनी तुम पिला पा खाइ न थिबे 5 दिन हला तमे पिला को खाइबा दबो ना नडिया किनी जगन्नाथ में खुजिबो आज्ञा आज्ञा पिला को कोन करिवो केही किछि कहू न द पिला को खाइबो दबोटी आइन कहतलो भाव अछि मते पचार न तमे टी मते पचार तो कोई मन जाबू तमे त आइछ प्रवचन दागु टीवी रे हम तुमको देखुछु मोबाइल रे देखुछु चारियाडे भाइराल तमे जो हम गां को आइछ तमे मते मागणा आइछ नहीं नहीं पचार कथाटा विचार करंतु कथाटा विचार करिबा तमे जो हम गां को आइछ बोधे मागणा आइछ तमे बोधे गला बेलू दक्षिणा नबनी आम मान पाखे ताले कौन अछि मु खाली प्रवचक बोली नुह आपण श्रोता बोली नुह आमे समस्ते जेते जी एठी बइछ आमे टी विचार करिबा जेते जी बसिचे आम पाखे भाव अछि तो अछि भाव अछि नाही आज्ञा कौन अछि लोभ हेटी के कहलेनी दिए टिके कर ताड़ी हरि बोल बोल आम मानक शरीर भितरे समस्त मन रे सारे लोभ अछि सेइथि पे आज जांके आम नडियाटे कदलीटे जगन्नाथ हमठु नै ना बाउरी पिला दासिया कहला कहला एइटा गोटे कथा न ना लुगा नब तो नियो आउ 5 दिन मो पिला उपास रहंतु मु लुगा गुणी देबी मो पिला को पानी पिए की सुआई देबी जे जन्म देछि से बुझिबो मो मन हेछि माने मो नडियाटा जगन्नाथ नाबे नै की जीवी गला नडिया नै की गोसेई आज्ञा पुरी जाउछनी दासिया बचला कला गोसेई महाप्रभु पड़ जाउछ ना पुरी जाउछ ना ल नडियाटा जगन्नाथ को दे दबो कहिबो बालिगा दासिया बाउरी देछि गोसेई कहले ओ मु ब्राह्मण पिला सबदिन वेद मंत्र पढुची मु कोदिन देइछे जगन्नाथ खाइना तू बाउरी पिला तू दबु तोर खाइ देबे दासिया कहला गोसेई महाप्रभु तमे नै की जा नेले मु दक्षिणा देबी न नेले भी मु दक्षिणा देबी आपनकर दक्षिणा रे मतलब मु आपन को दक्षिणा देबी आपन नै की जान जगन्नाथ को देबे मो नाटा कहिबे कहबे बालिका दासिया बाउरी देइछि जदि नेबे मु दक्षिणा देबी जदि न नेबे मु दक्षिणा देबी गोसेई कहले दक्षिणा दबु तो ना हो आज्ञा नडियाटा बेग रे पुरिले गोसेई बाहर छंजीवा पे डाक बकेला दासिया पछपटु कहले गोसेई महाप्रभु के सुनो गरुड़ पछपटे जगन्नाथ को नडियाटा दबो दीपद कहिबो जगन्नाथ मु कहिछि बोली ना कोन कहिबी
ना हे गोसाई महाप्रभु गरुड़ पछपटे छिड़ा है कि जगन्नाथ कहब प्रभु बालिगां बाउरी पिला दासिया नड़िया पठेइची कहिची नेले भल न नेले आहुरी भल गोसाई कहले अरे कोन एमती कहू नेले भल न नेले आहुरी भल दउछु कहीं ना गोसाई महाप्रभु आपण नड़िया टा लेके जांतु गरुड़ पछपटे छिड़ा है कि जगन्नाथ कहबे के प्रभु बालिगां दासिया बोली नड़िया देइची कहिची नेले भल न नेले टे पाळी धरन न नेले दासिया कोन कहिला गोसाई की नना नड़िया टा नबो बालिगां बाउरी पिला दासिया देइची कहबो नेले भल न नेले आहुरी भल गोसाई महाप्रभु कहले तू कोन मो संग थट्टा खेलछ ना कोन कोन मु जगन्नाथ जाई कहबी नेले भल न नेले आहुरी भल ना हे गोसाई महाप्रभु तुम नड़िया नै जा एई कथा जगन्नाथ तुम कहबो कहबा बालिका दासिया बाबू देइछि नेले भल न नेले आहुरी भल ना रे कोन एमिति कहूचु ना हे गोसाई महाप्रभु सुन जदि से आपन का हातरु नड़ियाटा नै दिबे मु जानि सेटा बड़ देउल रे गोटे काठ गंडी बसिनी स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ बसी छंती जदि न नेबे मु जानि सेटा बड़ देउल रे गोटे काठ गंडी बसिछि बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की मोर मां माने बापा माने गोसाई महाप्रभु दिन जाक देउलरे बुलिले संध्या बेलू आसी गरुड़ पछपटे छिड़ा है कि जते जाची देले कहले प्रभु बालिगां बाउरी पिला दासिया नड़िया पठेइची कहिची नेले भल न नेले आहुरी भल मो जगन्नाथ महाप्रभु आउ रत्न सिंहासन रही पारलेनी दी हाथ लम्बई बाउरी पिला दासिया रो नड़िया नेकरी रत्न सिंहासन रे चुबई चुबई खाई देले बोलिए जगन्नाथ भगवान की दासिया नड़िया सीना तोते बढ़िया हिली तो बड़ मते बढ़िया हरिया रे मते बढ़िया हिली तो बड़ मते बढ़िया दासिया नड़िया सीना तोते बढ़िया हेले तो अबढ़ान मते बढ़िया करिया रे मते बढ़िया हेले तो अबढ़ान मते बढ़िया घंटा घंटा खोल तार तते सीना लागे भल घंटा खोल तार तते सीना लागे भल मते भल लागे मते भल लागे पंडा मते भल लागे पंडा बेत बाड़िया तो मोरा अन्न मते बढ़िया कालिया रे मते बढ़िया तो बढ़ा अन्न मते बढ़िया कौन गोटे गीत गाउछु केही गोटे ताली मारु नांती हरि बोल हुलुली नाही किछि नाही गीत गाउछु भाई माने भल गाउछि चलिबो मां माने चलुछि दौड़ुछि टिके आशीर्वाद रूप करतल टिके दियंतु तापे ओडिसार जणे सुनामधन्य कंठशिल्पी बहुत प्रतिष्ठित मंच कैसेट रे सिद्धार्थ भक्ति सार्थक तरंग चैनल रे से अनेक रियलिटी शो रे गीत गायकी बहुत ना करछि मो संगे मध्ये बहुत मंच को गलाणी तापे आउडियो करतड़ी आसु ताको हमें शिबू बोली लगता ये जे तबला बजौछि आगे ताको सब दिन प्रार्थना चैनल रे मो संगे देखिबे बहुत ना करछि ओडिसा रे सदे सान भाई रंजन तापे जोरदार करतड़ी आपण माने दियंतु वो आकु मध्य प्रार्थना चैनल रे सब दिन सकाळ 6:30 रे देखिए मो सहित सदे सान भाई पप्पू तापे जोरदार करतड़ी दियंतु वो ओडिसा रे जने सुनामधन्य कार्ड बाबा कैलाश बाबू तांको पय गोटे जोरदार करतड़ी दियंतु एवं आज बहुत बढ़िया साउंड भाई को पय जोरदार करतड़ी आपण माने दियंतु मन टिके दुख होची कला भाई ना आइला बेलू माँ माने भाई माने गुरुजन माने टिके ताली दउना कि हरि बोल हुलहुली दउना देखिबो
ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ହଉଛି ଦେଖ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ହରି ବୋଲ ମତେ ବଢିଆ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ହେଲେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଫୁଳ ହୁଳି ମତେ ଓଢି ହେଲା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶିଖିକି ଯିବୁ ହଁ କହିଲା ହଉନି ଆଉ ଦେଖିବୁ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମୋ ମା ମାନଙ୍କର କରତାଳି ମତେ ବଢିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଲୁଲୁ ବାବୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗପୁଛ ଲୁଲୁ ବାବୁ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କରତାଳି କହିଲା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ହେଲେ ତ ଅବଢାନ ମତେ ବଢିଆ କାଳିଆରେ ମତେ ବଢିଆ ହେଲେ ତ ଅବଢାନ ମତେ ବଢିଆ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା 2026 ମସିହାରେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ଗାଁରେ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାଣି ପଛକେ ମୋ ମା ବାପା ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇମିତି ବଇଚ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦଉଛ ଏ ଜାଗା ଆଜି କମ୍ପୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଶହେ ଶହେରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛି ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ହେଲେ ତ ଅବଢାନ ମତେ ବଢିଆ କାଳିଆରେ ମତେ ବଢିଆ ହେଲେ ତ ଅବଢାନ ମତେ ବଢିଆ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢିଆ ହେଲେ ତ ଅବଢାନ ମତେ ବଢିଆ କାଳିଆରେ ମତେ ବଢିଆ ହେଲେ ତ ଅବଢାନ ମତେ ବଢିଆ ଘଟ ଘଟା ଖୋଳ ତାର ତତେ ସିନା ଲାଗେ ଭଲ ଘଟ ଘଟା ଖୋଳ ତାର ତତେ ସିନା ଲାଗେ ଭଲ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ মতে ভালো লাগে পটা মতে ভালো লাগে পটা বেত বাড়িয়া ମାନଙ୍କର କର ତାଳି ମତେ ବଢିଆ কারিয়ারে মতে বড়িয়া ମାନଙ୍କର ହରି ବୋଲ ମତେ ବଢିଆ কারিয়ারে মতে বড়িয়া हिले তো অবঢ়ান মতে বড়িয়া কারিয়ারে মতে বড়িয়া हिले তো অবঢ়ান মতে বড়িয়া ଭାଇନା 100 ଟଙ୍କା ସଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉ 100 ଟଙ୍କା ଭାଇନା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୁସି ହେଇକରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ମା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସବର ପିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ବ କରିବିନି ମନରେ ଅହଙ୍କାର କରିବିନି ସବୁଦିନ ଫଳମୂଳ ଦେଲା ନୀଳମାଧବ ଛଡେଇକି ଖାଇଲେ ଦିନକୁ ପରେ ଦିନ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୀଳମାଧବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଆରେ ଆଉ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ରହିବିନି ମୁଁ ଏଥର ପଳେଇବି
ମା କୁଆଡେ ଯିବ? ଗୋଡ କଣ ଗୋଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି? ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରଦା ଆଣି। ବାଉରୀ ପିଲା ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ନା ଆଉ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ସବୁ ତକ ଲୀଳା ତୁ କରିଦେଲୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଲି? ଖାଲି ଟିକେ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆଇଁ ଛୁଆଇଁ ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, କଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିକି ଯିବି? କହିଲେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତି କି ଆଣିଥିଲୁ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତି କି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ତୋରି ଝିଅ ଲଳିତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ତୁ ଜାଣିନା? ତ ଲଳିତା ସେ ବିଦ୍ୟାପତି କି ଆଣିକି ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ନେଲାଣି। ବିଦ୍ୟାପତି ହାତରେ ସୋରିଷ ଆଣିକି ଆଇଥିଲା, ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ମୁଣି ମୁଣି ଯାଇଛି, ମତେ ଦେଖି ଦେଇକି ଗଲାଣି ରେ। ମତେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଡାକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏ ବିଷବସୁ ତୋର ମନେ ନାହିଁ, ତୁ ହଉଛୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଅଙ୍ଗଦ। ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯାରା ସବର ହେଇଥିଲୁ, କଳି ଯୁଗରେ ବିଷବସୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି? ଆରେ ମୁଁ ପିତ ବସନ ମନମାଳି, ମୁଁ ଖାଇଲା ବାଲା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା, ମତେ ଏଥର ଛାଡିଦେ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ନା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ମୋ ମା ମାନେ ପଦୁଟିଏ ଗାଇବି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ପଦୁଟିଏ ଗାଇବି, ଯଦି ମନକୁ ମାନି ମୋ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦବ, ନହେଲେ ଦବନି। ଭାଇ କଣ ମାନିବ? ହରି ହରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦିଅ। ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଲୁଲୁ ବାବୁ ଟିକେ ଭାରି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଥାଟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯିବ ଲୁଲୁ ବାବୁ, କଥାଟା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଯିବ। ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ, ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ, ଧାରା କେମିତି ପାଇବ? ଦି ତିନି ଦିନ ଡାକିଲନି। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भाई माने बापा माने माने महाप्रभु आपण मानकर मंगल करंतु। भगवान मन पकई दिले कले तृतीय जुगर अंगद, द्वापर जुगर जारा सबर जन्म होइतिलु, कली जुगर विश्वावसु जन्म होइछु। मां माने पदुटिए गाउची, जदि मनुको मानिब हरिबोल हुलहुली दबो, नहले नाही। भगवान कहउछंदी ए विश्वावसु आउ तो पाखरे मु रहिबिनी। ना प्रभु कुआडे जिवे? ना नील माधव रूपकु एथर छाड़िबी। ना प्रभु नील माधव रूप को छाड़ देकी कुआडे जिवे? मु कोन आपन सेवा करबिनी? ना सुनु, नील माधव रूप को एथर छाड़िबी। ना नीलाचले जगन्नाथ नाम बोला इबी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ना रे आउ नील माधव रूप रे रहिबिनी, आउ नील माधव रूप रे मु रहिबिनी। एथर पळेबी तो पाखरु। ना प्रभु कुआडे जिवे? मु कोन आपन को सेवा करबिनी? ना के कहला करिबु ना? करिबु ना? ना केमिति करबी? ना रे 11 मास मते ब्राह्मण पूजा करिवे, तोरी वंशधर माने मते मासुकी पूजा करिवो। ना प्रभु केबे आम ना कोन हो? ना समग्र जगत तुमको आज ठु जानिबो दैतापति बोली। तमे विश्वावसु धरु तोरी तोरी वंशधर जेते जन्म हबे समस्ते मते गोटी मास पूजा करिवो, तम ना हबो दैतापति। आ 11 मास मते विद्यापतिर वंशधर माने पूजा करिवे ब्राह्मण माने। मु 11 मास ब्राह्मण द्वारा पूजा पाइबी। आ गोटी मास जो दिन स्नान मंडप को आसीबी, स्नान मंडप रथयात्रा सइला पर्यंत मो मा माने दैतापति देखिछ ना नहीं? देखि ना? अरे टीवी रे जो एते एते सुना पकी जगन्नाथ को कुंढेई की रथयात्रा रे ठियाउ नांदी, सेही माने सब दैतापति।
हाँ गोटे मास ना प्रभु केमिति ना दैतापति रूपरे मो सेवा करिबो কথা তুহি কেবে আন ন ভাবিব দৈতাপতির উপরে মো সেবা করিব মোহ কথা তুহি কেবে মিথ্যা ন ভাবিব আমার দিকে হরি বল হুড়া হুড়ি আসো হরি বল হরি বল হরি বল দৈতাপতির উপরে মো সেবা করিব মোহ কথা তুহি কেবে মিথ্যা ন ভাবিব बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की नाई सब एथर मते छाड़ी दे मु आउ तो बन जंगल रहिबिनी इंद्रदम्न राजा रानी गुंडीचार आसिक मुसा नदी कूଳରେ मरिबाकू पड़लेनी मो मां माने समस्त पुरी जाइछ परा भाई माने बापा माने पुरी जाइछ परा हां देखि कहिलो मुसा नदी कोठी अछि मुसा नदी कोठी अछि कहिलो समते देखिछ बा कहून नलदा मुसा नदी कोठी अछि अजा मुसा नदी कोठी अछि मुसा नदी कौन जाननो समते देखिछ कहून मो भाई माने बापा माने मुसा नदी कूଳରେ कहिबी मुसा नदी कूଳରେ गोटे बरगछ मूଳରେ इंद्रदम्न राजा और रानी गुंडीचा दी जन जाक बसिकी कथा होउछंदी गुंडीचा रानी कहिले स्वामी आ केते दिन ए बण जंगल रहिबा चलो स्वामी स्त्री जन जाक ए मुसा नदी रे डेंगी मरि जिबा से बरगछ उपरे स्वयं देवदेव महादेव आ देवी पार्वती गोटे सुआ गोटे सारी रूपरे इंद्रदम्न राजा और रानी गुंडीचा जगी कारण भगवान कार्य करिवे इंद्रदम्न राजा रानी गुंडीचा महादेव और देवी पार्वती जगी इंद्रदम्न राजा आसिले बड़ देउल तैयारी करिवे प्रभुंकर दारू विग्रह तैयारी करिवे केते दायित्व अछि इंद्रदम्न राजार यदि राजा मरि जीव केमि हबो महादेव देवी पार्वती कहले देवी सकाळ पहिले इंद्रदम्न राजार रानी गुंडीचार मुसा नदी रे डेई पड़िबे केमि हबो तमे कोन ओटे करो मा आज्ञा राति जाक इंद्रदम्न राजा आ रानी गुंडीचा को जगी रही सकाळ पाइला जेते इंद्रदम्न राजार रानी गुंडीचार मुसा नदी डेईमा पे गले डाक पकेला गोटे कपति मा पार्वती आज्ञा कपति रूप रे अछंदी डाक पकेले कपति कहले ए राजा ए याडा पड़ी जाउछु ना कपति लो मते पछरु डाकिना आमे स्वामी स्त्री आ वंशीबुनु भगवान केते दिन खोजिबु जाउछु मरिबु पानी रे पड़ीकी ना मु कहि देबी तो भगवान को दिछनिया ना तू कहि देबु ना हां मु कहि देबी ना कोठी अछि कहिलो ना इटी देखे से दूर रे जो पहाड़टा देखा जाउची ता ना होची नील सुंदर पर्वत देखि पाइलु ना हां ना से नील सुंदर पर्वत रे गोटे बट वृक्ष अछि ता ना होची कल्पवट से कल्पवट पाखरे गोटे कुंड अछि ता ना रोहिणी कुंड ना हां ना से कल्पवट आ रोहिणी कुंड मझिरे तो प्रभु नीलमाधव को सबर पिला विश्वावसु लुचेई लुचेई पूजा करूची बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की माधव हे माधव आहे नील माधव माधव हे माधव आहे नील माधव तुम्हें प्रभु दीन बांधव तुम्हें प्रभु दीन बांधव जय गोविंद जय मुरारी जय गोपाल जय श्रीहरि जय गोविंद जय मुरारी जय गोपाल जय श्रीहरि नीलमय तुम्हें राधा माधव तुम्हें प्रभु दीन माधव तुम्हें प्रभु दीन बांधव तुम्हें प्रभु दीन बांधव तुम्हें प्रभु दीन बांधव भाई माने बापा
ବାପା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାର ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ସେ କଫତି ଗୋଡକୁ ଧଇଲେ କହିଲେ ଆଉ ତତେ ଛାଡିବୁନି କିଏ କହ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆମ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସକାଳ ପାଇ ଆଇଲାଣି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଗୋଡକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାର ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ଛାଡୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ମା ଶେଷକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବି ତାହେଲେ ରାଜାର ରାଣୀର ମୋ ପାଦ ଛାଡିବେନି କହିଲେ ରାଜା ଦେଖିବୁ ମୁଁ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କହିଲେ ରାଜାରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ ମୁଁ ହଉଛି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ପାର୍ବତୀ ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ ଦର୍ଶନ କରେ ଦର୍ଶନ କରେ ଦର୍ଶନ କରେ ମା କହିଲେ ଏଥର ରାଜା ମତେ ଛାଡି ଦେ କୁଆଡେ ଯିବ ଆଉ ଯିବା ଯିବି ନାହିଁ ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ ନା ଆଜିଠୁ ଏଇ ବର ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ହେଇକି ବସ ନା ରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲ ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଏ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବେ ନା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲ କାଲି ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ ତମ ନାଁ ହବ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ନରେନ୍ଦ୍ରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଭଗା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନୟନ ଦେଖିବା ଭଗା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନୟନ ଦେଖିବା ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଅପାର କୃପା ଗଲେ ଟିକେ ମୋ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଯିବା 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 ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ତ ଯିବାନି ତମେ ତ ପଳେଇବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିବା ମା ମାନେ ତମେ ତ ଯିବନି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଏକୁଟିଆ ଯିବନି ତମେ ଯିବା ଚାଲ ତମେ ଗଲେ ହେରି କେମିତି ହବ ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ଦି ଦିନ କେମିତି ହବ ଆମେ ଯିବାନି ସବୁଠୁ ଚଞ୍ଚଳ କିଏ କହିଲ ସବୁଠୁ ଚଞ୍ଚଳ କିଏ ମନ ଏ ମନ ଏଇନେ ଯାଇକି ବମ୍ବେ ବୁଲି ଆସି ଏ ମନ କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଏ ମନ କଣ କହୁଛି କହିଲେ ମନର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଯେତକ ପାପ ସବୁ କିଏ କରେ ମନ କରେ ସବୁ ତକ ମନ କରିବ ପାପ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟାଣିକି ଧରିଥିବ ବିବେକ ଜାନା ସିଆଡେ ମାଡ ଖାଇବ ଯିବା ହଁ କାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନା ଯିବା ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଯିବାନି ଆମେ ଆମେ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହବ ପରଦିନ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବେ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କିଏ କରିବ ଆମେ ପଳେଇବା ମନକୁ ନେଇକି ଦେଖି ମନକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ପଳଉ ଗଲା ମନ ଗଲା କୋଉଠି ପାଇଲାଣି କୋଉଠି ପାଇଲଣି ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ନାଇଁ ଯିବେ ନା
କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଯିବନି କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖଲାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖଲାଭିମଣ୍ଡଳରେ ମାମାନେ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ସମସ୍ତ ଜାଣିଛ କାହିଁ ମତେ ଡାକୁଥିଲ କହିଲା ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ତାଳି ଟିକେ ହବ କହିଲା ବେନି ନେତ୍ର ପକାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଶଙ୍ଖଲାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖଲାଭିମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ମା ମାନେ ଯିବା କଣ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବା କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା 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 ଅଜା ବାଟରେ ଟିକେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମୁସା ନଦୀ ଦେଖିନ ମୁସା ନଦୀ ଦେଖିନ ଦେଖ ବାଟରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ଯିବ କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା ଜାରି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା 18ଟା ନଳା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁସା ନଦୀ ଦେଖିବ 19 କହିବ 18 ତମେ ଠିକ ଗଣିଛ କହିବୁ 18 19ଟା ତ ନାହିଁ 19ଟା ନାହିଁ ତ ଭଲ କି ଲେଖିବେ ଆପଣ ଭଲ କି ଲେଖିବେ 19ଟା କୁଣ୍ଟି ଅଛି ନଳା 19ଟା ନାହିଁ 19ଟା ଖମ୍ବ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମେ ଗଣିଛୁ ଦେଖିବୁ 19 କହିବୁ 18 ହଁ ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା କି ଆମେ ପଢିନୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା କହିବା ନା ଶିଖିବା ନା ଆମେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ 18 କିଏ ମା ତାର କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ 18 ଗୋଟେ ମା ଅଛି ଯାହା ଆମେ ତ ଶିଖିନୁ ଜାଣିନୁ ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ସଦାଶିବ ରଥରଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ କାଲି ଗଲେ ସକାଳେ ପଚାରିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା 18 ଗୋଟେ ମା ଅଛି କୋଉଠି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଜାଣିନି ମିଛ କାହିଁ କହିକି ଯିବି ହଁ ଜାଣିନି କାହିଁ ମିଛ କହିକି ଯିବି ନା ନାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା 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 ସାରିଆ ଭିକୁ କଣ 19 ଦେଖାଗଲାନି
अरे सारिया भी कर गीत लिखले तुम कौन 19 देखा गलानी तमे पिले केतरा नळा जानिछ आ 18 मां कोठी जानिछ जानिछ आ कोन करू कहलो सारिया भी को लिखले कौन लिखले कहले बाटो रे बाटो मंगोला देखिबा 18 नळा बाटो रे बाटो मंगला देखिबा 18 नळा ठीक है जानी करी जाम तू ये 18 टा नळा हिची कोन पई रणपुर रजांकर 18 टा पुओ कोला पहाड़ आक्रमण रे मरि गले सुनी करी जा रणपुर रजांकर 18 टा पुओ मरि गले रणपुर रजांकर नाती माने थिले पुरी रजा कर नाती पुरी रजा होछनी अजा रणपुर बाहा करथिले तांको झियो को तांको झियोर 18 टा पुओ मरि गला सेति पई ए मुसा नदी ऊपरे से 18 टा नाळ तयारी कले भक्त माने सब जीवा आसिया करिवे सेते बेले राजा थांती उद्धव सिंह नरेंद्र रणपुर जो उद्धव सिंह नरेंद्र तांकरी नारे गोटे पुष्करिणी खोलिले ता ना होछि नरेंद्र पुष्करिणी बोलिए जगतनाथ जगन्नाथ भगवान की कहिबा कोन पे से 18 टा नळा कले ना तांकर 18 टा नाती की जुगे जुगे लोके मन रखिबे सेति पे से नळा संख्या हला 18 ये हला पौरा लोक कथा शास्त्र कोन प्रमाण देला काहे की ता ना 18 आज्ञा गीता रे केतला अध्याय 18 अध्याय जो माने भगवानंकर गीता को गर्भस्थ करिथिबे 18 टा अध्याय को पाठ करिथिबे सिए जिवे जगन्नाथ को दर्शन करिवे सेहि थिबे दाना 18 नळा बोलिए जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की ओ मां माने बापा माने काहे की दाना 18 ना जी अष्टादश पुराण 18 टा पुराण को गर्भस्थ करिथिबो सिए जे 18 टा पुराण को गर्भस्थ करिथिबो सीए ब्रह्म दर्शन करिवो सेहि पे ता ना आज्ञा 18 बोलिए जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की बाटो रे बाटो मंगला देखिबा 18 नळा बाटो रे बाटो मंगला देखिबा 18 नळा पांच मन एक मेल पांच मन एक मेल पांच मन एक मेल पांच मन एक मेल नरेंद्र स्नान करिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा पिला माने जानिबा को चाहिछंदी काहे की ताना नरेंद्र पोखरी पुरी राजा रणपुर रजांक जंतल तांग झियो बाहागर कर सरले कोन देबे झियो को रणपुर रजांक पछरले रणपुर रजा कहले मोर किछि दरकार नै मते बडदान रे खंडी जागा आज्ञा देबे मु एठी छिडा है कि जगन्नाथ को दर्शन करी पुरी राजा रणपुर राजा को बडदान रे खंडी जागा देले विराट बड़ जागा रजा कौन करिवे जगन्नाथ तो माया आ गया गोटे कखारु मंजी रणपुर रजा पोती देले गोटे कखारु मंजी आज्ञा जगन्नाथ एमती लीला हला जे से कखारु मंजी रु एते कखारु आज्ञा हला से कखारु डंक दिन को दिन माड़ीबार लागिला जेते कखारु तोला होची सेते कखारु फळुची सगड़ सगड़ कखारु फळुची जदे से कखारु को बिक्री करी मंत्री ने कि रणपुर राजा को देले राजा कहले पैसा मु कोन करबी मोर कोन हबो ना आज्ञा एडे बड़ कखारु गछटा हेजी जे से कखारु गछ अनै होउनी गोला बेल को जेडी की बड़ नरेंद्र पोखरी आपण माने एबे देखुचंदी सेडी की बड़ कखारु गछ जेति की कखारु बिका हैथिला से कखारु बिका पैसा रे गोटे पुष्करिणी आज्ञा खोला हला प्रत्येक दिन हम जगन्नाथ महाप्रभु ए अक्षय तृतीय ठार चंदन यात्रा आरंभ हबो आम महाप्रभु श्रीक्षेत्र बड़दाण्डरु बहुत दूर जानती चंदन चाप खेलिया पई सेति पे से गां ना हला चंदनपुर
ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ରଣପୁର ରାଜା ନିବେଦନ କଲେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ହେ ଗଜପତି ଆଜିଠୁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଚାପ ଖେଳିବେ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯିବେନି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗଜପତି ଆଜ୍ଞା ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧବ ସିଂଙ୍ଗି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତା ନାଁ ରଖିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। চন্দন মাখিলে গোড়া হয়ে যাব কে, তুলসী নাইলে বাস চহটিব কে। চন্দন মাখিলে গোড়া হয়ে যাব কে, তুলসী নাইলে বাস চহটিব কে। আরে তে সজ হুও কাহিকি, মনে পড়ে রাধা মাইকি। ও মনে পড়ে রাধা মাইকি, ও মনে পড়ে রাধা মাইকি, ও মনে পড়ে রাধা মাইকি। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ବାଟ ମଙ୍ଗଳରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, 18 ନଳା ଦେଖିବା। 18 ନଳା ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥର ଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେବେଳେ ପୁଣି କୃପା ହେଲେ କରୁଣା ହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶରଧା ବାଲିକି ନେବି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନେବି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛାଉଣୀ ମଠ, ବଡ଼ଛତା ମଠ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ ଦେଖିବା, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତ ଦିଅ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଶିଳାପଥର ଅଛି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ହବନି କି ଆମ ପେଟ ପୁରିବନି କି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ପୁଣି ଗୋପାଳ ପୁଣି କୃପା କରିବେ, ଏ ଅଧମ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିବା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା।